Kopi Vosian nom tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Jason Bantoy dadabal ai kadazan dongos suvabditi tada minggu kopadom tahu Wuhan kaapat duvongoibu duvong himo. Ning kokoton do hizud iso pavagu hongkod pondohian namot PPS nukab id uvang nabawan minamadadi do vahu PPS nukab gisom bainoditi ono mantadiho id uvang nabawan om namot duvo id suk. Tumanud do Sekretariat Paghudan Kantakan Khususan Sandad Pogun Sabah gisom di jam kavahu dongos suvabditi apat ngatus tungo penom isok tuhun mogi gizon mantad atus opedom onom paganakan pinondahyu id onom PPS id nabawan. Namot 200 opedom duvo tuhun mogi gizon mantad tungo pod paganakan pinondahyu id duvo PPS id suk. Hizud di bainoditi no kabohingkang doi tohung opedom duvo kampung. Namot diho minakiano i upisol uvang nabawan Marshall Anthony kumado i John kemohigan id uvang nokomoy do poposikap pemuangan aset pengomohigan. Aset di pokyonuan kampai no iso helikopter apat padsakazan apat tayol kumahi 4-wheel drive tohu mutubut kitukwan tagazo om iso lori. Kita berharap pihak berwajib dapat melihat kepada masalah-masalah yang kami hadapi di sini dan dapat seterusnya dapat menambahlah perlengkapan yang kami perlukan, perlengkapan dan aset. Id kobuon kogompit minpoiho i Marshall na intutunan do bogizan di sido tohu lahan ko iso kiguna onwan kotoinaan do kopisan kalajata gazo yana pangalahan kampung Takul, lahan kampung Pandiwan om lahan kampung Kapugil. Angatan no mogogohos PTN ikakal au no koponodo pambalazan do mikot menongki bos miampai do Kementerian Pembelajaran Takavas KPT. Pogin samakan di hobi pengukab diho okon ko kituduvan mengukum sebaik dino menak hivang montok paghudan mahik nohos miampai miumpongo. Minabosi Komoduvo Montili KPT Datu Mustafa Sakmud avasi penemaan do Kementerian atag penihian mahik gontob nohos om kotulan pembalazan mahik tutang PTN mentok menakadai menguhan ahal tutang au nabalazan di Takavas. Jadi kita harap supaya perkara ini kita dapat cari titik-titik kerjasama antara PTN, Kementerian dan juga peminjam supaya kita dapat selesaikan. Dan sebenarnya dari segi statistik pun yang tidak membayar langsung ini hanya lebih kurang 13% saja. Yang selebihnya walaupun tidak mengikut jadual tapi mereka membayar. Tinubung isi dodo kapabalan ida babazan jalinan ukuwa Aidilfitri id Kota Kinabalu. Kavago di sido temoy mo obogizan Kementerian memoguna kalalahano di praktikal, fleksibel om kiva struktur moida agampot lahan penguhanan di Tavasi Kozo. Insan-insan iho pepintahang kegompitan do kepelintaan montok memantod kebuzuan pembelajaran om nogi ketundan poin sompu montok tuhun ngawi Sabah hobino id uvang sepanggar. Pinokianu otun ngawi id pogunditi do tumihombus dumadi ponoko tiuvan pisompuvan ompio pinaizan do ituhun mogi gizon. Minabosi Montili Kausinan Datu Sri Panglima Masidi Manjun kopi sompuvan do tuhun mogi gizon menandak do iso kelamazan kanu memadadi do Sabah sebagai pemitanan pisompuvan pogun. Di luar pertimbangan politik semata-mata. Kita harus melihat kepentingan negeri Sabah, kepentingan rakyatnya dan malah kepentingan seluruh negara rakyat Malaysia itu sendirilah. Saya mau agar masyarakat di Sabah ataupun penduduk Sabah terus menjadi ikon kepada perpaduan dan juga persaudaraan di seluruh negara kita. Datu Masidi isido penogi i adun karanaan tinubung da RTM id lamai penandakan hamin pengukab Hari Raya Aidilfitri id hintun tuhun ginumuan Ranau. Biarpun kita berbilang bangsa, berbilang agama, kita sama-sama dapat merayakan pesta Hari Raya Tahun Baru Cina. Ini adalah kekuatan kita di Sabala, di mana saudara mara kita banyak yang ada yang celebrate Christmas, ada celebrate Hari Raya, ada celebrate Tahun Baru Cina. Jadi semua ini kita ni macam ni Sabah yang boleh dikatakan satu role model lah untuk Malaysia ini.
Mana-mana pun kita ikut sambutan, macam ada Christmas, ada Tahun Baru Cina, ada Raya. Sekali lah supaya dapat menjalankan perpaduan yang harmoni lah dalam Sabah ni dalam berbilang kaum dan agama. Sikul Id Uvang Parlimen Pinampang Om Dun Kadamayan i mana kababazan pembelajaran poin bida integriti PPKI kota imoda sakadai pok wangon mantad Kementerian Ketundan Kepengindapuan Om Kopolitif Kuskop. Minobosi Montili Dino Datu Iwan Benedict pebuzuan sakadai Maza Yayasan Bank Rakyat Om Ijon Idsibok Kuskop. Minobosi Datu Iwon sakadai pemauang diho no pengamontok panakadai do bogizan sikul mengasa kabahan kababagu do susumikul imam pazat ababazan no komoy. Kadisido kotoimo o sikul pangan takawas pemauang sakadai opod RM1,000 namot do sikul pangan tosibo himo RM1,000. Pahabon iho kuma pipio sikul suvai onwan nogi do PPKI miaga id SMK Nambayan Tambunan, SMK Kinarut, Om SMK Bongawan id Papar, Om SMK Tenggilan, Tuaran. Saya akan minta Yayasan Bank Rakyat untuk salurkan sebanyak RM10,000 untuk menyokong program PPKI yang dilaksanakan oleh kelima-lima sekolah ini. Datu Iwan isi da penogi Ipu Parlimen Pinampang Om Adun Kadamayan tinubung da RTM Kapas Pinapoi Magon Bengkel Pastry id SMK Bahang Pinampang. Penidangan Bengkel Pastry id SMK Bahang diti kanu memohodi mengingin dapu id tatangado susumikul kipokyonuan poin bida. Mereka tu mempunyai kelebihan yang tersendiri yang kita kena latih melalui pendidikan di sekolah. Maksudnya di sekolah-sekolah yang ada pendidikan khas banyak kemahiran yang boleh dilatih, yang boleh dipelajari. SMK Bahang kotoimo nogi kausinan pemauang RM2 mantad kepobian Parlimen Pinampang. Pepanjul oi hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK do penisan integriti struktur hinominon id himo kinaizanon umbanganon. Pepagompit iho id kinaizanon Segama, Sinsuran, Kampung Air, Bandaran Berjaya, Om Gaya Street. Minobosi Mayor Kakadazan Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita, himo kinaizanon liho sebagai kabazagan tun ginumuan, Om nakatak no suat montok papapanau pemeriksaan kumasanganu Om menonaina do hinominon. Ini yang kita bagi keutamaan untuk membuat pemeriksaan sebab dia melibatkan orang ramai. Mereka datang ke tempat tersebut, sama ada datang ke restoran ataupun ada juga tempat-tempat yang dijadikan hotel-hotel kecil. Tinubung isi dada kepabalan Kopiondot Lamai Hamin Poingukab Hari Raya Aidilfitri hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK miampai di Mahoingon Tagazo Pogun Tun Musa Aman id Hong Kong Convention Sampamagunan Sabah SICC. DBKK dipeguhi diti minongunsub sanganu o menenai na montok hinominon di nakatahib apat ngopod ton papapanau ponisan integriti struktur montok jaminan kemohigan hinominon. Binuzu iho dan put hisiu loting ko iso dan iso hinominon id pasasahi kakadazan Tagazo di Wuhan kota hunakatahib. Kokomoy lamay penandakan Aidilfitri DBKK diti, lamay diho pinosindak miampai kinay katan di Tun Musa Om Toh Puan Farida Tusin. Lamay diti montok papogyot pionitan miampai do ijon kepelintaan pogun Om Pisom Puvan suway kopu pakalaja do DBKK. Atus tong opodom apat kinohi gaganan no pujulan kiniopon miampai opodom apat kinapatazon no suat id po ompus ops has kopisan patsakazan lahan JPJ Sabah kopiondot Hari Raya Aidilfitri 2020 himo no kopasuat nogi sogin musaibu opodom himo kinantakan kinohi gaganan id po ompus opodom onom tadau kalaja menohi ino pepusan di Kavahu Wuhan kaapat nakatahib. Minobosi petunud JPJ Sabah Muhammad Haris Ali ahal diho kepotongob datu nokotiombus okohi gaganan opujulan kiniopon do nantakan kapas mogi susuvaya babazan kapavakasan kuasa om advokasi do pinapanau.
30 kempen Keselamatan Jalan Raya seperti advokasi melalui pameran, ceramah kesedaran, edaran kit keselamatan, program advokasi, program bersama dengan Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Sabah dan juga pelbagai rakan strategik termasuk pihak media. Dan ini kita akan teruskanlah walaupun telah habis ops ni. Pinobos Kuma RDM Minobos I Muhammad Haris di ombuson do JPJ Sabah papihapau pinggi saman om papanau mogi susuvai babazan papavakas kuasa om kopipiu manan miampai tuhun ginumuan. Awasi penemaan dotun ngawi Pogun diti pinggi saman do kepelintaan Pogun pepoin tutun skim insurance poin timung id kelalahan o aiso kabalai tumimpun ko iso Wuhan ko himoditi izioho id tinubung do RTM id pesesehi Hongkod Pogun minongomoy pinggi samana diho sebagai kointahangan pinuso do kepelintaan kuma ketundunan dotun ngawi. Ini sangat memberi kesan yang sangat positif yang mana rakyat yang tidak mampu untuk membeli insurans sebelum ini diberikan perlindungan yang sama. Itu satu usaha yang perkara yang baik kita mesti sokong. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan kerajaan yang ada sekarang ini amat membantu rakyatlah, prihatin terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rakyat akan hadapi. At least boleh ringankan beban rakyat untuk membeli insurans. Dapat membantulah membeli insurans yang selalu kalau beli swasta punya macam tu. Kalau kerajaan bagi kira dapat senang hatilah. Memang sedikit sebanyak akan meringankan beban kewangan pada rakyat lah. Bagi saya ini adalah langkah kerajaan untuk menunjukkan yang kerajaan prihatin dengan rakyat. Meringankan apalah beban rakyat. Kewangan kerajaan prihatinlah dengan rakyatnya. Sebagai penimpun pengomohigan insurans ko igaganan diho, papanaon sohinay da tohu taon tumimpun ko iso Wuhan ko himo, 2026 himo gisom ko tahu ngapod Wuhan ka-4, 2026 wahu. Piso samo iho mana kaunalan kumakuang hobi tohu titik himo lizong tuhun mogi gizon Sabah, kiumul id pihatan sombuhan gisom wahu ngapod taon, miampai pengomohig insurance opod RM1,000, miampai kaunalan ketundunan toy kairat kinapatazon himo RM100, id kelalahano automatik om aiso kabalay. Ingkaka podi vagu iti abal ay kadazan do baino diti sumusu tapas diti abal dongo Subab Sarawak. Izo Jason Bantoy dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kopi Vosian. Ozuk do twist do it kalam